पाकिस्तान में आए रोज़ हम देखते हैं कि कोई आमिल पकड़ा गया जो जादू टोना कर रहा था, वहाँ से अजीब सी चीज़ें बरामद हुईं, लेकिन होता कुछ नहीं, सज़ा नहीं मिलती, वो अपना आस्ताना एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह बना लेता है। और आज की वीडियो जो है उसमें आप गौर से तमाम तफसीलात सुनिएगा तो आपको मालूम होगा कि सज़ाएं मिलना क्यों ज़रूरी हैं और क्यों हुकूमत का इस सिलसिले में कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। ये कहानी सऊदी अरेबिया से जुड़ी हुई है और हमारे बड़े ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर मेरे छोटे भाई आदिल तनवीर के चैनल पर मैंने देखी तो बड़ी मुझे एक सबक आमोज़ कहानी लगी और उनसे पूछ के मैं आप तमाम देखने वालों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। ये 2007 का वाक़या है जब एक सऊदी शहरी मिस्र में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक ख़ातून के साथ। उस ख़ातून का नाम होता है उनिया। वो आपस में एक दूसरे को बड़ा पसंद करते हैं। ख़ातून बताती है कि मैं बेवा हो चुकी हूँ, तो वो शख्स उनको कहता है कि मुझसे शादी कर लें आप। वो ऑफ़र को कबूल कर लेती हैं, शादी हो जाती है। शादी के बाद वो उनको सऊदी अरेबिया ले आते हैं। अल किरियात का इलाका है जहाँ पर वो रिहाइश पजीर होते हैं। साल भर गुज़रता है, उनके यहाँ अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत भी देता है। बड़ी खुश खुरम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। वो ख़ातून भी मिस्र से सऊदी अरेबिया आके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। लेकिन ज़िंदगी स्मूथ नहीं रहती। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मोड़ ज़िंदगी में आ जाते हैं जहाँ कुछ परेशानियाँ हो जाती। इन साहब को कारोबार में नुकसान हो जाता है। कारोबार जैसे पहले चल रहा था वैसे नहीं चल रहा होता। तो ये ख़ातून उनसे कहती हैं कि मेरे पास रूहानी इल्म है, मैंने किताबों से ये इल्म सीखा है, मैं लोगों का इलाज भी कर सकती हूँ। आपके काम के लिए भी मैं कुछ पढ़ाई करूँगी तो आपका काम भी बेहतर हो जाएगा। और वो ये कहती हैं कि आप अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जाकर बताइए कि वो अपने रूहानी इलाज के लिए मेरे पास आ सकते हैं। अब ऐसा ही करते हैं वो साहब, इर्द गिर्द के लोगों को बताते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताते हैं। लोग उनिया के पास आने लगते हैं और सरप्राइजिंगली उनके काम भी होने लगते हैं। उनका कोई भी रुका हुआ काम हो जाता है, वो जिस मकसद के लिए आते हैं वो पूरा हो जाता है। लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसकी शोहरत बहुत ज़्यादा फैल जाती है। फिर लोग दूर दूर से इन ख़ातून के पास आने लगते हैं। इसी तरह से तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर जाता है। इस ख़ातून की शोहरत बहुत ही अच्छी होती है। लोग इसको बड़ा मोतबर गर्दानते हैं क्योंकि साथ ही ये एक और काम भी शुरू कर देती हैं। जहाँ कहीं पर वफ़ात होती है किसी ख़ातून की, ये कहती हैं कि मैं उनको गुस्ल भी दूँगी, लेकिन उस दौरान ये एक शर्त रखती हैं कि गुस्ल देते वक्त मैं अकेली होंगी, मेरे पास कोई मौजूद नहीं होगा। तो लोग बड़ी इनकी बहादुरी की भी दाद देते हैं कि कितनी नेक ख़ातून है, बहादुर ख़ातून है, ये अकेले किसी भी ख़ातून को गुस्ल दे देती है। इसी तरह एक रोज़ ये ख़ातून घर पर मौजूद होती हैं और वहाँ एक मरियम नामी लड़की आती है जिसकी वालदा का इंतकाल हो गया होता है। वो इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैंने आपके बारे में सुन रखा है, तो आप आइए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप मेरी वालदा को गुस्ल दें। वो कहती हैं बिल्कुल मैं आती हूँ। वो उनके साथ चली जाती हैं, उनके घर पर उनकी वालदा को गुस्ल देने के लिए जाती हैं। तो मरियम कहती है कि मैं भी आपके साथ अपनी वालदा को गुस्ल दूँगी। वो कहती हैं कि मेरा एक असूल है, उनैया कहती हैं कि मेरा एक असूल है कि मैं अकेले ही किसी भी ख़ातून को आखिरी गुस्ल दूँगी। तो मरियम कहती है मैं तो बेटी हूँ, मैं साथ मौजूद हो सकती हूँ और ऐसा तो कोई हुक्म नहीं है कि कोई अकेला ही आखिरी गुस्ल दे किसी ख़ातून को। तो वो कहती है नहीं, मेरा तरीक़ेकार ऐसे ही है, या तो फिर आप ख़ुद गुस्ल दे दें या आप मुझे गुस्ल दें। अब जो ख़वातीन हैं वो मरियम को समझाती हैं कि बेटा उनका तरीक़ेकार है, उनको करने दो। मरियम बड़ी तशवीश में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि ये अजीब माजरा है, ऐसा क्यों कर रही हैं ये ख़ातून। तो वो एक दर्ज से ना देख रही होती हैं कि अंदर हो क्या रहा है। वो देखती हैं कि गुस्ल देने के बाद छोटे छोटे से जैसे बॉल्स होते हैं वो उनकी वालदा के जिस्म पर फेर रही हैं और उसके बाद ऐसे महसूस होता है कि कफ़न में उन्होंने वो बॉल्स छुपा दिए। अब जिस वक्त वो इजाज़त मिलती है सबको कि आएँ आप देख लें इन ख़ातून को, तो वो कफ़न में टटोलती हैं, उनको कहीं वो बॉल्स नहीं मिलते, वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े नहीं मिलते। ये बात वो अपने वालिद से तस्करा करती हैं, उनको कहती हैं इस तरह से मैंने देखा। वो इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि ये क्या हुआ। कहते हैं ऐसा तो कहीं हमारी शरीयत में या हमारे मज़हब में नहीं है कि इस तरह से कोई आखिरी रसूमात के वक्त ऐसी चीज़ की जाए। पुलिस से राबिता किया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ी मशकूक सी चीज़ थी। वहाँ पर
انیا کے گھر کی تلاشی کی غرض سے پولیس پہنچتی ہے تو وہاں پر ان کو کافی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو جادو ٹونے میں استعمال کی جاتی ہیں. جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں, کاغذ پہ کچھ عجیب سے حروف لکھے ہوتے ہیں, بہت سے اوراق ملتے ہیں وہاں پر, کچھ عجیب سے وہاں پر بکھرے ہوئے اعضاء ملتے ہیں, وہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کسی جانور کے ہیں یا خدا نخواستہ کسی انسان کے اعضاء ہیں. اب عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے, اس خاتون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ فوری طور پر مان جاتی ہیں کہ جی ہاں یہ میں نے ہی کیا تھا, میں جادو ٹونے کا استعمال کرتی ہوں, جو بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کے علاج کے لیے یا ان کا جو کام ہوتا ہے اس کو سر انجام دینے کے لیے میں یہ کرتی ہوں. اب ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ وہ اس روز جو ایک مردہ جسم کے اوپر کاغذ کے ٹکڑے لگا رہی تھیں اور بالز تھیں, وہ کیا تھا. تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ میں کاغذ پر کچھ عمل لکھتی ہوں, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر میں اس جسم پر پھیرتی ہوں اور اس کے بعد نازک اعضاء میں ان ٹکڑوں کو رکھ دیتی ہوں اتنی گہرائی میں کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو. اس میں کانوں میں, منہ میں اور نازک اعضاء کا ذکر انہوں نے کیا. اب عدالت حکم دیتی ہے کہ جو آخری تدفین ہوئی ہے ان کی قبر کشائی کی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے. تو قبر کشائی کی جاتی ہے, ان کے لواحقین کی اجازت سے دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو مریم نامی بچی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ چند روز پہلے ہوتا ہے. عدالت میں فوری طور پر یہ حکم جاری کیا جاتا ہے کہ ان خاتون کو سر عام پھانسی لگا دی جائے, اور کوئی اس پر اپیل بھی نہیں لی جاتی ہے, کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی کسی قسم کی. ان خاتون کو 2011 میں ہی سزا سنائے جانے کے بعد القریات کے ایک ایسے مقام پر جہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے, سب کے سامنے سرعام سر قلم کر کے یہ سزا دے دی گئی. اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے کہ جس طرح کی غیر انسانی حرکتیں, اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں, جس طرح سے انسانی اعضاء کا استعمال, جانوروں کے اعضاء کا استعمال اور پتہ نہیں کس قسم کے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کس قسم کی شیطانی پڑھائیاں کی جاتی ہیں, اس کو روکا جائے. اب یہاں پر یہ سبق آموز کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں سزائیں دیے جانے کے بعد وہاں پر آپ کرائم ریٹ دیکھیے. ایسے تمام ممالک جہاں پر اس قسم کے گھناؤنے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں, وہاں پر کرائم نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی جب ہم مختلف واقعات بیان کرتے ہیں, سانحات بیان کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قانون کی عملداری قائم ہو اور سزائیں دی جائیں, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسی دردناک سزائیں دیکھنے کے بعد جن لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہیں, جو کرمنل مائنڈڈ ہیں یا جو خدا نخواستہ رب تعالیٰ کی طرف سے ممنوع کی ہوئی چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں, ان کو معلوم ہو کہ اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو اسٹیٹ ہمارے ساتھ, عدالت ہمارے ساتھ, ادارے ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور وہ اس چیز سے باز آ جائیں. شاید آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی ارباب اختیار کسی کو سزا دینے کی جرت کر لے, ورنہ پھر سزائیں نہیں ملیں گی تو ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے رہیں گے. بہرحال سعودیہ میں تو قانون بہت ہی زیادہ سخت ہے, جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کافی امن و امان بھی ہے. یہ وہ سبق آموز کہانی تھی جو میں چاہتی تھی آپ سے شیئر کروں, اور اس میں میں پیارے بھائی عادل تنویر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان کے توسط سے مجھ تک یہ سٹوری, ریئل سٹوری پہنچی. اگلی ویڈیو میں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.